नमस्कार, म अम्बिका हाङवाङ। अंग्रेजी सिके रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चैत्र 11 गते त देश लकडाउनमा छ। लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ। अब विद्यालयमा नै हाम्रो भेट नि होला। आज पनि रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा लिने दिने उद्देश्यका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ पनि हो, अब रेडियो सेटको नजिक आउनुहोस् है। यो अंग्रेजी सिके रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो आट्राई 101.2 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हेर्न वा सुन्न सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पक्कै राख्नु भएकै होला, होइन त? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुहोस् ल। आजको बसाइमा अनिवार्य अंग्रेजी विषय अन्तर्गत कक्षा 8 को युनिट 5 अन्तर्गत होली फेस्टिभल अर्थात् होली चाडको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ होइन? आजको प्रस्तुतिका झलकहरू। प्ले विथ कलर इन दिस फेस्टिभल। A formal, religious or public occasion. ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, ढिला नगरी आजको बसाइको ठान गरिहालौँ। प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ सीता निरौला। ल त अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौँ, हुन्छ नि? Hello students, namaste and welcome to English Learning Radio program. It's me Sita Nirula, present here to facilitate you a reading portion from Unit 5, topic entitled Festivals from Grade 8 English book. The title of the text that we are going to read today is Holi. So my dear students, I hope you are ready with your English textbook, pen and नोटबुक। प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार। आज हामी अंग्रेजी पुस्तकबाट एकाइ 5 अन्तर्गतको होली भन्ने टपिक पढ्न गइरहेका छौँ। आफूलाई चाहिने अंग्रेजी किताब, कलम र नोट कपी पक्कै पनि तयारी अवस्थामा राख्नु भएकै होला, हैन त? ल अब अंग्रेजी पुस्तकको पेज नम्बर 48 निकाल्नुस् है त। Okay, miss. Okay, today we are going to learn the reading portion of Unit 5, that is Festival. As we know that Nepal is multi-religious, multicultural, multi-caste and multilingual country. So basically there are 4 main religions in Nepal. They are Hinduism, Buddhism, Islam and Christianity. Thus, people of our country celebrate different festivals based on their religion. दसैँ, तिहार, छठ, ईद, क्रिसमस डे, ईस्टर, तीज, लोसार, होली, etc. are some of the festivals that we celebrate. So today we are going to read about Holi, a festival of color,
one of the greatest festival that we celebrate with a great joy in our country. So before starting our lesson, I request you all to write some questions in your copy and try to find out answer on your own. Question number A. In which Nepali months does Holi mostly fall? In which Nepali month does Holi mostly fall? Question number B. What is another name for Holi? What is another name for Holi? So I hope you have turned out page number 48 of your English book. Yes, Miss. I have already taken out page number 48 and I'm so much excited to read about Holi because it is one of my favorite festival. Oh, really? I also enjoy celebrating Holi. I hope you all like this festival. Okay, then let's begin our lesson. Holi. Holi is the festival of color. It is one of the most beautiful festival in Hindu culture. It is a joyful festival celebrating the victory of good over evil. So Holi is the festival of color. That means we play with color in this festival. Holi भनेको रङहरूको चाड हो जहाँ हामी विभिन्न प्रकारका रङहरूको माध्यमबाट यो फेस्टिभल चाहिँ मनाउने गर्दछौँ. It is one of the most beautiful festival in Hindu culture. यो हिन्दू कल्चरको एउटा अति नै सुन्दर फेस्टिभल हो. So this festival is joyful or festival because it is a victory of good over evil. So why this festival is joyful? Because it is the victory of good over evil. Joyful means happy or delighted. So this is joyful festival because it is victory of good over evil means यो हिन्दू संस्कृतिको सबैभन्दा सुन्दर अथवा रमाइलो फेस्टिभल हो किनभने यो फेस्टिभल चाहिँ दुष्टमाथि राम्रोको जित मनाउनको लागि चाहिँ हामी यो फेस्टिभल चाहिँ मनाउँदछौँ. यो रमाइलो उत्सव हो जुन दुष्टमाथि राम्रोको जितको लागि मनाइन्छ अथवा असत्यमाथि सत्यको पराजयको लागि पनि मनाउने गरिन्छ. Generally celebrated in the month of February or early March. So this festival is generally celebrated in the month of February or early March, or in Nepali we can say it is celebrated in the month of Fagun. यो चाड प्राय गरेर फेब्रुअरी अथवा मार्च महिनामा मनाइन्छ. नेपाली क्यालेन्डर अनुसार यो चाहिँ फागुन महिनामा मनाउने गरिन्छ. People from Tarai celebrate it a day later with joy and ceremony. So people
from Tarai, they celebrate it a day later means hilly people celebrate a day earlier and Tarai people celebrate a day later with a great joy and ceremony. तराईका मानिसहरूले यो चाडलाई एक दिन पछि खुशी र उत्साहका साथ मनाउने गर्दछन् र हिली रिजन अथवा पहाडी भागमा बस्ने मानिसहरूले यो चाड तराईको मानिसहरूले मनाउनु भन्दा एक दिन अगाडि मनाउने गर्दछन्. फागु इज another name for Holi. Fagu means the sacred red powder. It is mostly celebrated on the full moon called Fagu Purnima. So Fagu चाहिँ होलीको अर्को नाम हो. फागु means sacred or blessed red powder. फागु भनेको पवित्र रातो पाउडर चाहिँ हो. Blessed means sacred or holy, you can say. It is mostly celebrated on the full moon called Fagu Purnima. So when is it celebrated? Is it celebrated on the full moon, that is Fagu Purnima. People play with different colors on this day. Obviously, we all play with different colors in this festival. It is usually celebrated for a week in Tarai. However, it is only the last day that all people celebrate with colors. So this festival is celebrated for a week in Tarai. तराईमा चाहिँ यो एक हप्ताको लागि मनाइन्छ र त्यो हप्ताको अन्तिम दिन मात्रै कलरहरूले चाहिँ यो फेस्टिभल खेलिन्छ अथवा मनाइन्छ. People can be seen going round the streets either on foot or on some vehicles with a variety of colored smeared over their face and body. हामी मानिसहरूलाई बजारमा हिँड्दै अथवा कुनै भेहिकल्स गाडी चढेर चाहिँ विभिन्न रङहरूको साथमा यो फेस्टिभल मनाइरहेको देख्छौँ. उनीहरूले एक अर्कालाई आफ्नो साथी आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ यो कलर विभिन्न कलरहरू चाहिँ लगाइदिएर उनीहरूको जिउमा अथवा फेसमा कलरहरू लगाइदिएर ह्याप्पी होली भन्दै विश गरेर चाहिँ यो फेस्टिभल मनाउने गरिन्छ. अभियसली आई अल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिभल. म पनि यो फेस्टिभल धेरै राम्रोसँग मनाउँछु बिकज आई लाइक दिस फेस्टिभल. मलाई यो एकदमै मनपर्छ. तपाईहरूलाई पनि एकदमै होली फेस्टिभल मनपर्छ होला किनभने कलरसँग खेल्ने फेस्टिभल दिस इज वान अफ द युनिक फेस्टिभल. यो चाहिँ एउटा हाम्रो देशको युनिक फेस्टिभल पनि हो. सो ड्युरिङ दिस फेस्टिभल family members, friends get together and celebrate the occasion with a lot of merry making. It is also an outburst of youthful excitement, throwing colors and water balloons, that is lolas, at each other. So this festival is a time for getting together with family, friends and neighbors and celebrating with a great joy, laughing and enjoying happily. यस चाडमा चाहिँ परिवारका सदस्यहरू र साथीहरू एक साथ हुन्छन् र यो पर्वलाई रमाइलोसँग मनाउँदछन् अनि उनीहरूले एक अर्कामा पानीका लोलाहरू वाटर बेलुन्सहरू पनि फ्याक्दै उत्तेजनाको साथ यो चाडपर्व मनाउने गरिन्छ. Okay, next paragraph. There is a traditional belief behind the celebration of Holi. होली मनाउनुको पछाडि परम्परागत विश्वास
रहिआएको छ। द फेस्टिभल होली comes from the name of a mythical means legend demon होलिका। होली फेस्टिभल पौराणिक राक्षस होलिकाको नामबाट आउँदछ। सो according to the myth, होलिका and हिरण्यकश्यपु were sisters। होली सम्बन्धी मिथक अथवा पौराणिक कथा अनुसार होलिका र हिरण्यकश्यपु दिदी र भाइ थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। हिरण्यकश्यपु ह्याड अ सन कल्ड प्रहलाद। हिरण्यकश्यपुको चाहिँ एकजना छोरा प्रहलाद थिए। ही वाज अ स्ट्रङ डिभोटी। डिभोटी मिन्स फलोवर अर स्टुडेन्ट अफ लर्ड शिव। प्रहलाद चाहिँ भगवान विष्णुको एकदम ठुलो भक्त थिए। हाउएभर हिरण्यकश्यपु वाज एन एथेइस्ट। सो एथेइस्ट मिन्स नट बिलिभिङ अन गड अर डिसबिलिभर अफ गड। एथेइस्ट भनेको भगवानमा विश्वास नगर्ने मान्छे। सो हिरण्यकश्यपु डज नट बिलिभ अन God, so he planned to kill his son प्रहलाद। त्यसैले उसले आफ्नो छोरालाई मार्ने विचार गरियो किनभने हिरण्यकश्यपु चाहिँ ऊ भगवानप्रति उसलाई आस्था थिएन। He asked for the help of his sister। उसले आफ्नो सिस्टर दिदी होलिकासँग चाहिँ सहयोग माग्यो। Why he asked help? In order to kill his own son प्रहलाद, who was a strong believer or who was a strong devotee of God Lord Vishnu. So he asked for the help of his sister Holika, but their attempts always failed since Lord Vishnu protected Prahlad. But they cannot kill Prahlad. उनीहरूले प्रहलादलाई मार्ने कोसिस गरे तर प्रहलाद चाहिँ भगवान विष्णुको भक्त भएको कारणले गर्दा प्रहलादलाई पटक पटक भगवान विष्णुले बचाए। नेक्स्ट प्याराग्राफ। होलिका ह्याड रिसिभ्ड अ ब्लेसिङ्स फ्रम लर्ड ब्रह्मा टु बी सेभ फ्रम फायर, सो सी प्लान्ड टु किल प्रहलाद इन फायर। सी जम्प्ड इन्टु अ फायर विथ प्रहलाद, बट Brahma's blessings could only be used for good purpose. Therefore, Holika was burned in the fire, whereas Prahlad was saved by the grace. Grace means blessings, Ashirbad of God. Thus, Holi is said to be celebrated to rejoice. Rejoice means cheering up, enjoying Holika's death. होलिकाले भगवान ब्रह्माबाट आगोबाट सुरक्षित हुने एउटा वरदान अथवा आशिष पाएकी थिइन्। त्यसैले उनले प्रहलादलाई आगोमा मार्ने योजना बनाइन्। उनीहरूले प्रहलादसँग आगोमा हाम फालिन् तर ब्रह्माको आशीर्वाद केवल राम्रो कामको उद्देश्यको लागि मात्र प्रयोग हुने भएकोले होलिका एकदम बलिरहेको आगोमा जलेर उनको मृत्यु त्यही भयो र प्रहलादलाई परमेश्वर अथवा भगवानले बचाउनु भयो। होलिकाको मृत्युको खुसीमा पनि होली मनाइएको भनिन्छ। सो दिस होली इज स्पेशली सेलिब्रेटेड टु रिजोइस होलिकाज डेथ। होलिका मरिसकेपछि होलिकाको मृत्यु पछि खुसी मनाएर चाहिँ हामीले यो होली पर्व मनाउने गरेको चाहिँ यो चाहिँ पौराणिक विश्वास हो। सो आफ्टर द डेथ अफ होलिका
To enjoy or to rejoice Holika's death, Holi festival is celebrated with a great joy. According to another story from Purans and the Bhagavad Gita, Kamsa sent a female demon named Putana to kill his nephew Lord Krishna. So I hope you have heard about Krishna Lila. भाइ बहिनीहरूले कृष्ण लीला हेर्नु भएको होला, सुन्नु पनि भएको होला। कृष्ण लीला एउटा हिन्दी सिरियल हो जसमा चाहिँ कंस कृष्णको बारेमा देखाइएको छ। त्यसमै यु क्यान कट। So according to another story from the Purans and Bhagavad Gita, Kamsa is also a demon. He sent a female demon named Putana to kill his nephew Lord Krishna. Lord Krishna was Kamsa's nephew. Lord Krishna कंसको भान्जा थिए, तर उनले आफ्नै भान्जालाई मार्नको लागि पुतना भन्ने एउटा राक्षसी महिलालाई पठाएका थिए। Taking the form of a nurse, Putana went to Vrindavan. So Vrindavan, where is the place where Krishna lived. Vrindavan भनेको Lord Krishna हुर्केको ठाउँ हो। So this Putana, a female demon, was sent to Vrindavan as a nurse to kill Lord Krishna. The child Lord Krishna was growing up there. She tried to breastfeed him with her poisonous milk, but the attempt backfired and she was killed. पुतुनाले लर्ड कृष्णलाई चाहिँ उनको विषादी युक्त दूधको स्तनपान गराउन खोजिन्, तर उनको प्रयास चाहिँ विफल भयो र अन्त्यमा उनी आफै मरिन्। Her body was burnt on the night of Holi, so some consider Holi is a festival of fire. So the dead body of Putana was burnt on the night of Holi. होलीकै राति त्यो पुतनाको मृत शरीर चाहिँ जलाइएको थियो। त्यसैले some consider that Holi is a festival of fire. कोहीले चाहिँ होलीलाई आगोको उत्सवको रूपमा पनि लिन्छन् र सेलिब्रेट गर्दछन्। So Holi is a time for fun and frolic for everyone. So Holi is a time for fun, it is a time for enjoyment, it is a time for celebration with the colors, with friends, throwing lolas at friends, roaming in the city market. त्यसैले होली चाहिँ एउटा फन रमाइलोको लागि गर्ने मनाइने एउटा चाडपर्व हो, जहाँ हामी विभिन्न प्रकारका रङहरू लिएर आफ्नो साथी परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ अनुहारमा अथवा जिउभरि रङहरू लगाइदिएर हामी चाहिँ घुम्ने गर्दछौं। It is the time when one forgets worldly anxieties. Anxieties means worries, okay, and just enjoy the finer things in life. In this time in Holi, यो समयमा हामीले आफ्ना दुःख पीडाहरू सबै, वर्ल्डली एन्जाइटिज मिन्स सांसारिक चिन्ताहरू दुःख पीडाहरू सबै बिर्सेर चाहिँ हामीले जीवनमा राम्रो चीजहरूको आनन्द Now it's time for giving the answer of question that I asked you before starting the lesson. So have you written the answer of the question that I gave you earlier? Yes, miss. Okay. Number A. In which Nepali month does Holi mostly fall? Answer. Holi mostly falls in the month of Falgun. Right answer. Number B. What is another name for Holi? What is another name for Holi? Answer.
Fagu is another name for Holi. Right answer. So, my dear students, let's do the exercise given in your book on page number 49. Ways with words. Match the following words with their meanings. Number A. Ancient. Belonging to the past. Okay, good. Ancient means belonging to the past. Number B. Festivities. The activities while celebrating a special event. Festivities means the activities while celebrating a special event. Number C. Devotee. Disciple, follower, supporter. Okay, devotee means disciple, follower or supporter. Number D. Ceremony. A formal, religious or public occasion. Okay, ceremony means a formal, religious or public occasion. Number E. Atheist. Disbeliever in God. Okay, good. Atheist means disbeliever in God. So it's time for homework now. Write the questions in your copy, or if you have got book, you can look at the questions in your book. So number 2, write 2 or 3 lines about each of the following. You have to write 2 or 3 lines for each of the following terms. Number A. Fagu. Number B. Holika. Number C. Myth. Number D. Prahlad. Number E. Kamsa. So you have to write about them in 2 or 3 lines. This much for today. Thank you, my dear students, for listening carefully. Hope you had a good time with me. We will again meet in next episode and do exercise from the same topic. Till then, bye. Have a great time. सीता निरौला मिसलाई धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाई सिकैमूलक पनि होला। कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासा टिपोट गर्नुभएकै होला, होइन त? प्रश्न तथा जिज्ञासा अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @RADIOEDUCATION को इनबक्समा र RADIOPROGRAMSPF@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधानसहित थप सिकेको लागि भोलिको कार्यक्रममा पुनः भेटुनेछ। पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है। ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन फोङलिङ नगरपालिका 4 ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024 हवस् त, आगामी अङ्कमा पुनः भेटुनेछ। म अम्बिका हाङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। सामाजिक दूरी कायम गरौँ, कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाउँ। धन्यवाद।